Kokborok abo Tripura Rajyani chini Tripura hasteni kaisa kok abo Tripura Rajyani second largest language hono जों बोनो gai abo Tripura Rajyani official language bo I Kokborok abo Sino-Tibetan language family ni kaisa bedek apte heklai chini I kok Boru rogni Garu rogni Dimasa rogni chini Kokborok hingkai tai aborok जों gothok laijak abo जों ayengo agi laibumabo abo जों थानजा दंलायमासै gai abo जों I Dimasarबायथ जों सल्लायनो दङ ब्राव ग्राव ग्राव होनो Kokborok no जों के Kokborok होनो चिनारो bo chini I Kokborok सानाय रगनि दफा गोबां मान दङ gai Kokborok nero dialect gai bano उपभाषा होनो যদিও ভাষারূপ ভিন্ন ভাষারূপ होनना जों बनो इनके abo I bubagrani amalo bubagra jepuru chingno u Tripura hasteo nayo mane rajonno শাসন অজরাবো I Kokborok bo jai khlaije gya rajarok baibo jai khlaije gya aro जों जतनो साइमनो जों जरा किसा पराशना खालायनाय बरदक राजानि आमलनि I गेजेट रक गेजेट अजरानि गेजेट जत किछु राजा जे सामुं राजानि बिनि एडमिनिस्ट्रेशन नि जे सामुं हुमुं माने जतनो बांला बायंगो इगाय आफरुताय विकल्पबो तामं नायबा राजानि विकल्पबो कोनो ताय हिंदी तो फाइनानि ककरि जेहेतु आबो नक गारिनि नक सामलाय दं माने बिराट एकटा भाषा गोष्ठी लैंग्वेज फैमिली I बांग्लानि प्रभाव अजरानि सिमि खलायजाक इकाय जों लाइबुमामनि I पुथिरक खलगै नायखे नंगौ अरनि राजानि जे कर्मचारि रक आबरकबो जे लेखापरा गोनांखाय आबो जतन वानजिरक मंगारनि देवान रक मन्त्री रक निनि उमाकान्त दासं जतन इके राजा निजी बो जराबो आबनो I Kokborok जे आसे कतर आसे कुवार आसे कराक आबो बो साइमिया इके अरो रवीन्द्रनाथ फैया रवीन्द्रनाथ बो आबनो खोस नारांगलिया I Tripura राज्य फैयै इके राजा पार्वत्य प्रजा होननाय जे जोंना खाख्लायो जोंनो जोंआफोरो वालाय बलाय I बलं गुथुग जों खबजाक थुबजाक ताबुकनि এই যে जराबो 2023 ও ताबुकनि जे त्रिपुरा राज्यनि अरनि जे भौगोलिक चेहरा नायै अरनि जियोग्राफिकल अरनि जे बरकनि जे कम्पोजिशन जेराव कक सानायरनि आबोनो ताबुकनि तै ताबुकनि तंमुं बाय ताबुकनि अबो बाय अ राजानि आमोल्ल जों वानसुगैमिया 1945 रगो जों वानसुगैमिया इके अ जरावो I Kokborok राजा बाय एकदम साक नांजागिया आहाय दं माने अथस चिनि Kokborok आसुगनो कुसुगनि इगो चिनि एजे Kokborokनि एजे तामहकामो बनो रेसाबुं आबो जे बुसुक समृद्ध रिच आबो साहित्यनिबो लिटारेचारनिबो आबो कायसा गाहाम क्राक अबो फिया आबोनो चिनि ट्रेजेडी जे राजा बो साइमालिया बो आबोनो अबो तंका हुई तंका खगुई तंका बा साक नांयांगुई तंका बिनि चेतना से गरै बो जे Tiprasa abo o cetona se geri rajani bo nijino raja kaisa abo jathani je khaklayo जों गांके पहाड़ी पार्वत्य प्रजा से नहीं जों पार्वत्य प्रजा से होनो गांके बाहाय की मानसि नेबा निनारो रवीन्द्रनाथ फाइया रवीन्द्रनाथ और फाइयै जों नुगो
Oroni basi senamnani bagai oroni o wa sanmaro bini cici potra rogo tongo kabang ma oroni Manipuri nritya Manipuri mosanai kereng rogno botlang thanga bini shanti ni ketno tlangi bara srengyo chin oroni raja ni chini oroni o Tripura bongso Ujir ni ei je tam Dhiren Krishna Dev Burma boaro thangai shanti niketano kola bhobono aroni principal longikha aroni principal longikha bo othoso kolabo bobu khlaika মানে আর্ট আছে ডেভেলপ খাইকে অথচ চিনি কক বরক চিনি কালচার চিনি কক বরক ল্যাঙ্গুয়েজ আবনো তিসানানি আবনো সিসি সিনি লিয়াপুর রাজা এখাই রাজানি আমল আরো কিসা বরক দङ কক বরক সানাই রাজানি বিনি নুখুঙ্গ সাবুবা রাজা ও বীর বিক্রম বিনি লাইফনি পাইথাক বখাগো কিসা মিসা দেশ ভ্রমণ খাইকে আরো রগ নুগুইখা abo nugunya bo Tripura rajya no kisa senamnani apurbo bini cetona habyako je ang ani mul yapang yareng gangki Tiprasa o Tiprasa ba yang tongna nangnai Tiprasa bufru nangka rajani amolo o rajani amolo bufru nangka Tiprasa angkangkai o juddho bigroho khlai japuro bini o hatipra hano narakna puru simi Tiprasa nangai abono lo o juddho bigroho pai jangai kesang ongpurung gangkai raja abo সৈন্যরক যতন যার যার বলঙ্গ হাবই থামিকা যার যার কামিও হাবই থামিকা হেঁকে ইয়াঙ্গ ও চালকনাই রেঙ্গাঙ্কে যতন উবর ওয়ানজির এবং ও ওয়ানজি বরনিয়া ফাতানি ওয়ানজির খরচা খুব শিক্ষিত ওয়ানজি হেঁকে আগুলি ও জরাব 1945 ni aguli oro u tabuk gonda sarwa oroni aguli ni borok gonda sarwa thangai chakri khlaitei ও আখাওরা ব্রাহ্মণবাড়ি আরগনি কুমিল্লা আরগনি বরক ফাইয়ে অর সালাং হলাং খাইয়ে অরনি কিফিল থাঙ্গা আপর আগরতলা আপসে অবস্থা হেঙ্গাঙ্কাই ই আগরতলা গানা গিনি এমনকি আগরতলা কলেজ তিলা জরা অ জরাও মায়ুং কাফু মায়ুং অ মায়ুং কানাই মায়ুং নুগনাই রক সুরুন বরং খুগসনো जों খানাগা অকগ্র আবো বয়বো দङ আবো বই চেরি নাইখাঙ্কাই ও জিনিস রক আবরক নরক जों যতন নুগনাই ইনকাকে এই অংশ ত্রিপুরানি ইতিহাস ইনকে আপরো ত্রিপুরা এই রাজা বিনি চেতনা করেই যে ব আংতিপ্রাসা আনি সংস্কৃতি আনি কালচার আনি তাকমুং লুকমুং আবনো নারাংনা নাংনাই ইনকে রাজমালা রগনো গানে ত্রিপ্রাজে আপতে চিনি রিগনাই ওবো খ্লাইজাক কাহাম খ্লাই রিগনাই আপরো রিগনাই বসুং কাহাম খ্লাই তাগैमेयो যিনি বেদিক নাইথকলাই जों दुमलायो फिया ओ जे संस्कृति ओ लैंग्वेज न ओ जरावो राजा सिनि लांगलिया बनि सारा जीवन बिनि जातीय चेतना करै ओ राजानि ओ जरावो जातीय चेतना करै आबो सिमिनो दा ताइबो ट्रेजिट दङ हास्यकर ताबुनि जे शिक्षित जाति सचेतन कनसासनेस गोनां चराइरक बरक नुगानो जे निजिनि भाषानि बागै जों যত नगो लाइबुमाबो दङ 1951 साल उ बांलादेश दखा जों निजिनि भाषानि बागै बरक थैरेखा जिनि अरतामो अ राजानो चेतना करै इ कगनो इ लैंग्वेज न तिसानानि इ कालचार न तिसानानि बागै हिंगांकै जों आफोर आशा खालायमिया राजानि आमालो जिनि कग बरक राजा खालायलिया हनै अ भाबना जों ताबो वानसु गांकै पुरु भुलंनाय काहाम खालाय परिनाय गांकै नुगोनो राजानि सागो अजरावो चेतना एकदम उल्टा चेतना हाबजा आजरावो बताम हिन वानजि लैंग्वेज बिनि वानजि लैंग्वेज बाय बिनि प्रशासन इ प्रशासन न चालकनानि बागै बांला भाषांनाय अरनि सरकारी भाषा आबनो अन्न थां मांगलाक आहाय हिनिसे ब सरकारी नोटिस चालु खालायदो हिंके आबो बुसु कनसास करि हिंगांके ओ राजारा गाहायंबा अथच अर शत बছর रमै राजा चालका ओ राजार যত্ন বাংলা বাই নিনি এই যে স্টোন স্ক্রিপ্ট পাথর যে সিজাক শিলালিপি
তাম্রলিপি আরো রগ যে দানপত্র আবরক যত্ন অজারাও কক ওয়ানজাইবাই এবং আবো পরিস্থিতি পরিবেশ না হাইখ্লাই তৈরি খালাইও অজরাও বচিনি কক বরকনো जों রাজানি উব তংখাঙ্কাই চালু খাই কাঙ্কাই খাইমাং খামো স্কুল রাজানি আমলে করিয়ং ইয়া যত স্কুল যত্ন এই যে সোনামুরা বাজার কৈলাসহর বাজার উদয়পুর বাজার তাই বিলুনিয়া বাজার এই যে বাজার বাজার ওয়ানজি যে জায়গা তো আর সিমে রাজানি স্কুল রাজানি স্কুল পরিণয় যতন ওয়ানজি আর যারানি রেকর্ড রক দङ রেকর্ড নাইখানে গতি প্রাসা খরচাবাং করি আর মাসাবাং নাই দङ এবং রয়্যাল ফ্যামিলিনি কিছু বরক দङ রয়্যাল ফ্যামিলিনি বরক ফাতারা থাঙ্গै বরং রয়্যাল ফ্যামিলি পরিমাণ স্কুল দङ আর থাং পরিলাयो এই অংখা রাজানি আমল